السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل اسلام چینل اردو اور رحمت رمضان پروگرام، اور میں ہوں آپ کا میزبان فاروق شمسی۔ آج میرے ساتھ جناب میرے کو ہوسٹ ہیں حمزہ احتشام۔ السلام علیکم حمزہ۔ وعلیکم السلام شمسی صاحب۔ اور ہمارے ساتھ کچن میں جناب ہیں سامعہ ڈار، اور چلتے ہیں سامعہ ڈار کی طرف، کیونکہ آج وہ ہمارے لیے لے کے ہیں بہت ہی لذیذ اور بہت زیادہ کھانے اور ان کی ریسیپی۔ تو سامعہ کیا کہتی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ بالکل عید کی آمد ہے، اور آج تو سب گھروں میں عید کی مینیو ڈسکس ہونا شروع ہو گئے کہ ہم لوگ آج کیا بنائیں گے، کیا مینیو ہوگا عید کا۔ سو آج ہم لوگ بھی وہی کوشش کریں گے۔ ہم لوگ ایک عید برنچ بنائیں گے، اس میں جو ہم لوگ ٹریڈیشنل ناشتہ ہوتا ہے، حلوہ، پوری، چھولے، اور اس کے ساتھ آلو، اور ہم لوگ ساتھ مینگو لسی بھی بنائیں گے۔ 45 منٹس کا ٹائم ہے، لیکن کوشش کریں گے الحمدللہ اس ٹائم میں ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اگر آپ بوائلڈ چک پیز بھی لے سکتے ہیں، یا کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ رات کو بھگو دیں، وہ آپ کی کمپلیٹلی چوائس ہے۔ اوبویسلی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے ٹنٹ چک پیز لیے ہیں، لیکن ٹنٹ چک پیز اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو میک شور کریں کہ آپ کو اس کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ سو وہ ٹنٹ چک پیز ہم لوگ اس سے چھولے بنائیں گے۔ اس کے لیے اگر آپ کو پیاز کاٹ کے اس کو کڑھائی میں فرائی کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو جلدی بنانا ہے تو کوئی سا بھی آپ گرائنڈر لیں، اور اس کے اندر آپ اپنے جو سارے مسالے ہیں ان کو اگر ڈال لیں، جیسے آپ انینز یوز کرتے انین، گرین چلیز، اس کے ساتھ جنجر گارلک، اگر آپ فریش ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں، نہیں تو آج کل پیسٹ کافی آسانی سے مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم لوگ، اگر کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ مسالے بھوننا پسند کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں آپ کو اس سے بھی کم ٹائم میں بنانا ہے تو اسی پیسٹ میں آپ اپنے سارے جو مسالے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس کو تیل میں ڈالنے سے پہلے وہ پیسٹ آپ کی بہت جلدی بن جائے گی۔ اور مسالے جو ہم لوگ ڈالیں گے، مکسڈ کھڑا مسالہ جس میں کری پتہ، زیرہ، سوکھا دھنیا، رائی، لونگ، الائچی، اسٹار انیس، اور اس کے ساتھ کٹی ہوئی مرچ، لال مرچی، نمک، اور ہلدی، چاٹ مسالہ، آمچور۔ سو اس کو ابھی ہم لوگ بنانا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ جلدی ہے تو آپ بازار میں پری فرائیڈ انینز ملتے ہیں، اور وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم لوگ ٹماٹو ٹنز بھی یوز کر سکتے ہیں، یا آپ کو اگر ٹماٹو پیسٹ چاہیے تو آپ ٹماٹو پیسٹ بھی اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ سو سب سے پہلے، کیونکہ ہم لوگ بہت جھٹ پٹ بنا رہے ہیں، میں یہ انینز کو جنجر گارلک اور گرین چلیز کے ساتھ گرائنڈ کر لوں گی، اور اس کو پھر ہم لوگ اپنا سیدھا کڑھائی میں ڈال دیں گے۔ جی سامعہ، آج آپ نے بہت زیادہ چیزیں بتا دی ہمیں، اور یہ سب سے مزیدار بات بتاؤں آپ کو، یہ جو آپ نے بولا نا، جو چک پیس کا پیک جو ہوتا ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب تک وہ آپ را لے کے نا اس کو بنائیں تو اس سے وہ لطف نہیں آتا، یہ جو چک پیس پیک ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ نتھنگ بیٹس فریش۔ اب ایک فریش چیز ہے، اس کو آپ بیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ کتنا بھی لوگ بولیں کہ یہ از لائک فریش ایکسیٹرا، وہ لائک فریش ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کنوینئنس چاہیے ٹائم کے لیے تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ، یہ کنوینئنٹ ہے کہ بوائل ہوئے ہوئے آپ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ رات کو بھگو کے اس کو بعد میں پریشر کوکر میں نرم کر سکتے ہیں تو فنٹاسٹک۔ اگر نہیں کر سکتے، جھٹ پٹ بنانا ہے، تو پھر یہ آسان رہتا ہے۔ اور کئی دفعہ کافی فیملیز، چھوٹے فیملی ہوتی ہے، 1، 2 یا 3 لوگوں کی، اور ان کو بہت لگتا ہے کہ ان کا ٹائم ضائع ہوگا، بہت کرنا پڑے گا، تو ہم لوگ جلدی سے ایک ٹن کھولتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں اور بنا لیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اگر آپ کی فیملی بھری ہے تو پھر تو وہ ٹن والی بات جو ہے ڈیفینیٹلی سوٹ نہیں کرتی۔ تو یہ جو چیز آپ نے بولی ہے آم چور، جی، ویسے اردو میں پڑھا جائے تو آم چور بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو۔ بالکل۔ مینگو پاؤڈر، مجھے ہمیشہ سے تھوڑا تیکھا، تھوڑا ٹینگی چیزیں پسند ہیں، تو میں کافی اپنی سیوری کھانوں میں ڈیفینیٹلی آمچور اور زیرہ ضرور ڈالتی ہوں۔ مجھے پاؤڈر اتنے پسند نہیں مسالے، میں ٹریڈیشنل اسٹائل سے جو کھڑے مسالے ہیں مجھے وہ زیادہ، میں ان کو پریفر کرتی ہوں۔ تو اس عید پہ کیا تیار کر رہے ہیں اسپیشل آپ مہمانوں کے لیے؟ ہم لوگوں کے گھر میں عید کا ٹائم جو ہے، آپ ایک طرح سے بول سکتے ہیں کافی بورنگ ہوتا ہے، کیونکہ ایک سیٹ مینیو ہے جو کہ سب لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہر سال کے بعد سال تھوڑا بہت اس میں ویریشن آتا ہے، لیکن جو مین اس کے جو مین اپیرنس ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے۔ میرے گھر میں
दो तरह से लेग ऑफ लैम्ब बनती है। एक बनती है मसाला रान, कम्प्लीटली देसी, जिसको हम लोग अच्छा कोई 6, 7, 8 घंटे पकाते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम लोगों के घर में डेफिनेटली बनती है हर ईद पे, वो लेग ऑफ लैम्ब इंग्लिश स्टाइल मेडिटेरेनियन, रोस्ट पोटैटोज, रोस्ट पेपर्स के साथ। सो बिल्कुल जैसे ईस्ट मीट्स वेस्ट ऑन अ लेग ऑफ लैम्ब की सिचुएशन होती है। और ऑब्वियसली बाकी आइटम्स जो जैसे शीर खोरमा, हलवा वगैरह होता है। और ब्रंच के टाइम या ब्रेकफास्ट के लिए तो डेफिनेटली 100% प्योर देसी नाश्ता बनता है। अच्छा, तो ये आपको मालूम है इस दफ़ा आपके पास 2 गेस्ट आ रहे हैं? जी, मुझे लगता है मेरी इस दफ़ा की गेस्ट लिस्ट काफ़ी बड़ी हो जी, जाएगी। और हमजा भी आ रहे हैं ना मेरे साथ। हमजा भी आ रहा है और मैं भी आ रहा हूँ। वो जैसे बोलते हैं ना, the more the merrier, so इंशाल्लाह। नहीं, इनके गेस्ट जो हैं कुछ फूडी पीपल होने चाहिए। हाँ जी। जी, मैं हूँ, मुज़ाहरा कर लूँगा, फिक्र कर लीजिए, वो मौका पे बताऊँगा ना, अभी बताना नहीं है। तो नाज़रीन, इस हमारे गेस्ट भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और ये गेस्ट ऐसे हैं जिनको आपने हमारे चैनल में बहुत दफ़ा देखा होगा, बहुत काम किए हैं रमज़ान के अंदर, बहुत सारी नेकियां कमाई इन्होंने, और वो है हमारे रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शमसी साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिजवान साहब, आपने इस साल इस रमज़ान में, बल्कि हर रमज़ान में बहुत काम करते हैं, इस दफ़ा आपने बहुत काम किया चैरिटीज़ के लिए और फलाही काम किए, तो कैसा रहा ये आपका एक्सपीरियंस? वैसे तो सच्ची बात यह है कि देखें, जब हम इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो उससे हमारी ये कोशिश होती है कि हम उन अफराद की मदद कर सकें कि जो लोग इस माह मुक़द्दस के अंदर भी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, कोई भी हो सकते हैं। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है यहाँ इस्लाम चैनल उर्दू के ऊपर मुख्तलिफ़ इदारे हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आती हैं, अपील करती हैं, तो उनके साथ काम किया, फिर बिहाइंड द सीन भी काम किया। तो सच्ची बात तो ये है कि थका देने वाला है, लेकिन अगर रब ताला खुश हो जाए तो ज़ाहिर है वो थकावट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है इंसान की। बिल्कुल शमसी साहब, रिजवान भाई की रूटीन हम देखते रहे, बड़ी हेक्टिक रूटीन इनकी रमज़ान में रही। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा फ़रीज़ा होता है कि दूसरे लोगों के अंदर ये तरगीब पैदा करना कि वो अल्लाह की राह में ख़र्च करें अपने माल में से। तो रिजवान भी इस रूटीन में कोई फैमिली ज़ाहिर है इग्नोर होती है, तो भाभी तो शिकायत करती होंगी। अच्छी खासी इग्नोर होती है जी। अच्छा, तो आपकी तो शादी भी नई हुई है, तो कैसे इसको मैनेज किया आपने? नहीं आप नहीं, इस कहा, बात अब तो में काफ़ी अच्छी अरसा हो होगी। गया है शमसी साहब। अच्छा, हाँ, मैंने समझा नई हुई है नहीं आपकी। नहीं, अरसा हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं तो नहीं तब भी से बड़ी अच्छा, अच्छी। नहीं से मुराद कितनी देर आप कहते हैं कि रहे, तो वो नहीं रहती है। अब मेरा ख्याल है ये 2-3 हफ्ते। नहीं, फिर तो बहुत पुरानी हो गई है। चलिए, पुरानी तो बनवा ली ना मैंने। हाँ, लेकिन वाकई ज़ाहिर है फैमिली का इशू तो रहता है, इसमें कोई नहीं, शक लेकिन क्योंकि रमज़ान का ये नशा जो होती है, इसके अंदर आपका जो हमारे बाद आप आते हैं और फिर रात को देर रात तक आप रहते हैं। तकरीबन फजर पढ़ के हम यहाँ से जाते हैं, इदारे से, अपने चैनल से जी। सारे अमूर निपटा कर तो फिर ही जाते हैं तो इंशाल्लाह। ये जज्बा कहाँ से लाते हैं आप जो रात को इस तरह काम कर लेते हैं? देखें, ये जज्बा तो इंसान को मिलता है जब दूसरे अहबाब बैठे होते हैं। आपको पता है हमारे इमाम एहसान साहब जो है माशाल्लाह, मैंने तो सच्ची बात है उनसे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जी जी। आप अगर उनको बोलते हुए देखें, अपील करते हुए देखें, तो इंसान को एक तक़वियत मिलती है, एक हौसला मिलता है, एक इंसान को एनर्जी मिलती है। तो सच्ची बात है कि उनसे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आ जाएँ और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू भी हों, और फिर आपको वो असल में सही चीज़ बताएंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं, लोगों का जज्बा कैसा होता है? देखिए, आप इंसानियत के लिए होता है, लोग अपने रमज़ान में रोज़ा भी रखते हैं, इबादत करते हैं, और कहा जाता है कि रमज़ान में जो हमारे नेक अमाल होते हैं वो कई गुना सवाब मिलता है। तो ये जज्बा जो लोगों का रिस्पॉन्स आता है वो कैसा आता है? ये तो शमसी साहब देखें, रब ताला का वादा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हैं, फरमुदात हैं, अहादीस हैं, कुरान की आयात हैं कि ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है कि जिसके अंदर कुरान नाज़िल हुआ, ये वो महीना है कि जिसके अंदर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबत ऐसी हो जाती थी जैसे एक तेज़ आंधी चलती है, इससे भी ज़्यादा तेज़। और ये गमहारी का महीना है, ये जो है सहाबत का महीना है। तो ये चीज़ें जब हम नसीरत का मुतालिया करते हैं तो तब हमें सामने आती हैं कि इस महीने के अंदर लोग देते हैं। और हमने देखा है कि तकरीबन देखें रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ इस्लाम चैनल उर्दू पर अपील होती है रोज़ाना, और बाज़ बात तो लोग कहते हैं कि शायद ये बस अपील ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पहले रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े तक लोग रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लाखों जो है वो पाउंड्स डोनेट कर रहे होते हैं। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो यहाँ पर मुकम्मल मसाजिद की तमीर में हिस्सा लेते हैं, बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो हिफ्ज़ कुरान के मुख्तलिफ़ इदारों के प्रोजेक्ट हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। यानी हर इदारे के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं, मेडिकल के हवाले से, पाकिस्तान में एमरजेंसी जो फ्लड का मामला हुआ था या तुर्की के अंदर, तो हर इदारा एक मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के साथ आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सारे खुश होकर गए हैं इस सेंस में
کہ ان کا ایک اپنے ڈونرز کے اوپر اعتماد ہے، اسلام چینل اردو کی ویورشپ کے اوپر اعتماد ہے، اور ان لوگوں نے بہترین انداز میں الحمدللہ ڈونیٹ کیا اس ماہ مقدس کے اندر۔ رضوان بھائی، آپ کا بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے ڈونرز کے ساتھ، اور آپ چونکہ ساری رات اپیل کرتے ہیں اور ڈونرز کی کالز بھی آتی ہیں، ایک کافی ایکسپوئر ہے آپ کا ڈونرز کے ساتھ، تو کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسے ڈونر کا جو آپ کو یاد رہ گیا ہو، اور تھوڑے ڈونرز کے تاثرات بھی بتائیں، کیونکہ آپ ہاٹ لائن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ آپ یہاں بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں ابھی 2 دن پہلے ایک کوئی نام مجھے یاد آ رہا ہے، عاصم صاحب تھے، کوئی ظاہر ہے ہم فون کال لیتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کون ہیں، کہاں سے ہیں، تو عاصم صاحب نے کہا جی کہ میں امام صاحب سے وہ مخاطب تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کا پروگرام روزانہ کی بنیاد پر دیکھتا ہوں اور سارا کچھ، تو آج میں پہلی دفعہ ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ تو وجہ انہوں نے پتہ کیا بتائی تھی، بڑی زبردست وجہ تھی، انہوں نے کہا جی میرے سے پہلے کچھ بچوں نے ڈونیٹ کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے پروگراموں کے اندر بھی بچے آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے ڈونیشن دی ہے، تو آج میں بھی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بچے جو ہے یہ میرے لیے ایک حوصلے کا باعث بنے ہیں، انکریجمنٹ کا باعث بنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ انسان کا سینہ کھولتا ہے، اس کا دل کشادہ کرتا ہے، اس کا ہاتھ جو ہے الحمدللہ دینے والا بناتا ہے، تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں اور وہ پھر ماشاءاللہ جو ہے آگے بڑھتا ہے اور دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ بالکل شمسی صاحب، یہ جو اپنی نوجوان نسل کو ترغیب دینا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اپنے مال میں سے، یہ بہت اہم ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ چینل پہ جب اپیل ہوتی ہے اور جب کچھ ڈونرز ایسے ہوتے ہیں جب ان کی کالز آتی ہے تو ان کے بچے، معصوم بچے کالز کر کے وہ ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں، اپنی پاکٹ منی سے دے رہے ہوتے ہیں، تو شمسی صاحب یہ بہت میرے خیال سے خوش یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، پیسہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن یہ خرچنے کا حوصلہ دینا بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ خاص ہی لوگوں کو دیتا ہے کہ اتنا حوصلہ کہ وہ جو ہے اپنا اس کو پیسے کو لگاتے ہیں اور اس کے اوپر کرتے ہیں۔ باقی ہم چلتے ہیں جناب، اس وقت بڑی اچھی خوشبوئیں آ رہی ہیں کچن سے، تو ناظرین ہم روک نہیں پا رہے اپنے آپ کو پوچھنے سے کہ یہ بتائیں سامع ڈار صاحب، ہاں جی سامع جی اب کہاں پہنچا سلسلہ؟ سو ہمارے چنے جو ہیں ان کا مسالہ کیونکہ ہم لوگوں نے گرائنڈ کیا تھا اور اس کو بہت ہائی فلیم پہ بھونا تھا، مسالہ جلدی بھن گیا تھا، اس کے ساتھ ہی میں نے ڈرائی اسپائسز سارے ڈال دیے تھے، اور چنے کیونکہ ابلے ہوئے ہیں وہ ڈالے، اور تھوڑا سا ٹماٹو پیورے اور ٹماٹو ٹن۔ اب وہ ایک دفعہ اس کو آپ پکانے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں تاکہ وہ نیچے لگے نہیں، اور ایک دفعہ جب اس کو ایک ابال سا آ جائے اس کے بعد آپ نے اس کو لڈ لگا کے سمر کرنے کے لیے رکھ دینا، اور سمر کرنے سے پہلے اس میں آپ تھوڑا سا اگر بٹر ڈال دیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہمارے آلو جو ہیں وہ چھیلنا شروع کر دیے، اس سے ہم لوگ زیرے والے آلو بنائیں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں، کیونکہ کافی دفعہ کھانے میں اگر جب زیرے والے آلو یا آلو کی کتلیاں بنتی ہیں تو کبھی کچھ بہت نرم ہو جاتا ہے، کوئی بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی الیکٹرک کٹر نہیں ہے یا آپ کا اندازہ ٹھیک نہیں ہے تو ایک بہت سمپل ٹرک میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آپ کے ہر گھر میں پوٹیٹو پیلر ہوتا ہے جس سے میں ایسے پیل کر رہی ہوں، اگر آپ اس کو کاٹنے کی بجائے اسی پیلر سے ایسے ایسے پیل کر لیں تو آپ کی بالکل پتلے پتلے کٹیں گے، ایک ہی سائز کے کٹیں گے، اور جب آپ بنا رہے ہوں گے یہ نہیں آئے گا کہ کوئی کچا رہ گیا اور کوئی پکا رہ گیا۔ یہ دیکھیں اب میں نے آدھا آلو بات کرتے کرتے ہمارا چھل گیا، اگر اس کو میں کاٹ رہی ہوتی تو اگر میرا اندازہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ موٹے رہ جاتے اور کچھ پتلے رہ جاتے، تو یہ اس طریقے سے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ مسالہ میں ایک ابال آ گیا ہے، اس کے اندر ہم لوگ تھوڑا سا بٹر ڈالیں گے اور اس کی لڈ بند کر دیں گے تاکہ یہ اب سمر ہوتا رہے اگلے 10 سے 15 منٹ تک۔ جی زبردست، یہ ٹیکنیک بڑی اچھی بتائی آپ نے، وہ ہم دیکھتے تھے نا ٹی وی پہ ایک پاکستان میں آتی تھی خاتون زبیدہ آپا، وہ بھی ٹوٹکے بتاتی، تو آج آپ نے بھی بڑا زبردست ٹوٹکا بتایا کہ آپ پیلر کو کیسے یوز کر سکتے کٹنگ کے لیے۔ نہیں، یہ تو میرے خیال سے پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ والی بات ہے، ان کی پریکٹس ہے۔ اچھا ویسے حمزہ آپ بتائیے آپ کو کیا یہ جو خوشبو آ رہی ہے اس میں کیا آپ کو فیلنگ آ رہی ہے، کیا کھانا چاہیں گے ان میں سے؟ خوشبو سے تو میں فوڈی ہوں نہیں، لیکن انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ حلوہ پوڑی بنائیں گے، میرا وہ فیوریٹ ہے۔ اچھا انتظار میں ہوں۔ چلے پھر افطار تک ادھر ہی بیٹھتے ہیں اب، اور کچھ حال نہیں ہمارے پاس، تو ہمارے گیسٹ بیٹھے نہیں، ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے ہم چلے جاتے ہیں نا، لیکن آپ کو تو اسے انرجی ملے گی اس سے، کیونکہ آپ نے آگے اپنی چلانی ہے۔ ہاں ہم نے تو ٹرانسمیشن ہے آپ کی، چاہے کیمرے کے سامنے یا کیمرے کے پیچھے، ہاں دونوں صورتوں میں آپ کام کر رہے تھے۔ تو یہ جو آپ یہ کب سے یہ جو چیریٹی کا کام کر رہے ہیں وہ کب سے کر رہے ہیں؟ سچی بات بتاؤں جب سے آنکھ کھولی ہے چیریٹی کا کام ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جس گھرانے کے ساتھ تعلق ہے وہ
कुछ ऐसे इदारों के साथ मुंसलिक हैं कि वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एज ए फंड रेजिंग का जो सिलसिला है ये तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं उस तरह से शुरू किया है। लेकिन जो वैसे खर्च करने का मामला है वो आपको पता है हमारे यहाँ बड़ों ने आदत ऐसी डाली होती है कि वो इंसान हर सतह पर कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। वैसे रिजवान भाई आपका माशाल्लाह दोनों कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान और बरतानिया दोनों में आपका बड़ा एक्सपोजर है और दोनों जगह आपने चैरिटी का काम किया है, तो बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क महसूस हुआ है आपको? कोई फ़र्क है यहाँ के फ़ंड रेजिंग कैंपेन्स में और पाकिस्तान में? देखें पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक तबका ऐसा है कि जो ये काम तो कर रहा है, वो ज़ाहिर है बहुत सारे बड़े इदारों के साथ मुंसलिक हैं। वहाँ शख्सियात का बड़ा अमल दखल होता है कि यहाँ पर्सनैलिटी बेस्ड चीज़ों को बहुत ज़्यादा किया जाता है। इदारों को भी अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शऊर आया है, वो कर रहे हैं। यहाँ पर ये है कि अब देखिए यहाँ पर अपील करने के मुख्तलिफ़ अंदाज हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं। अभी डिजिटल मीडिया भी है, टीवी का एक मीडियम भी है और उसके अलावा मसाजिद भी हैं। और फिर बहुत सारे हमारे डोनर्स हजरात ऐसे आते हैं कि जो आपको जानते नहीं हैं मादरत जो आपके काम को देख रहे होते हैं। तो फ़र्क बुनियादी तौर पर मुझे तो ये फ़ील होता है कि यहाँ पर आपने उनके सामने अपने प्रोजेक्ट रखने होते हैं और आपकी कोई पर्सनल बॉन्डिंग तब तक नहीं होती जब तक कि वो एक दफ़ा डोनेट ना कर लें। जब आप डोनेट कर लेते हैं फिर आप ज़ाहिर बॉन्डिंग बनाते हैं, एज ए डोनर उनको अपनी चीज़ें बेचते हैं, सारा कुछ। पाकिस्तान में ये है कि आप अफराद से वो डोर टू डोर वाली कैंपेन जो है वो ज़्यादा होती है, या हमने कहा जी आप अपने घर से इतने कर लें, अपने दोस्तों से इतने कर लें, इस तरह कर। यहाँ पर भी ये कल्चर है लेकिन उस तरह नहीं है और लोग अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पर कि किस चैरिटी को हम दें। वहाँ हमने एक चीज़ नोट की कि चैरिटी डिनर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो तंजीमें या NGOs हैं वो करती हैं, यहाँ वो ट्रेंड हमें कम नज़र आया। नहीं नहीं कि यहाँ हाँ यहाँ पर है बिल्कुल बहुत अच्छा ट्रेंड है। यहाँ पर चैरिटी डिनर्स का होता है, इवेंट्स होते हैं। असल में बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक चूँकि बहुत मसरूफ़ महीना होता है चैरिटीज़ के हवाले से भी और वैसे भी इबादत के लिहाज से, तो वो तकरीबन साल के कुछ खास महीनों के अंदर मुख्तलिफ़ औकात के अंदर। अच्छा यहाँ पर देखें ये भी है ना कि बहुत सारे अफराद जब जॉब करते हैं, फैमिली वाले लोग हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों की छुट्टियों को और अपनी जॉब की जो ऑफ डेज़ लिए होते हैं उस हिसाब से, तो फिर चैरिटी भी उस लिहाज से प्लान करती हैं कि हम अपने जो डिनर्स हैं उन अयाम के अंदर रखें जो यहाँ पर तातीलात के दिन हों। तो उस लिहाज से माशाल्लाह होते हैं चैरिटी डिनर्स। तो वैसे आप इतने माशाल्लाह चैरिटी का काम करते हैं, फलाही इतने रहमदिल इंसान है, तो क्या ये चीज़ भाभी को पसंद आई आपकी? जी पसंद है जी। वो कल अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के कहने पर ये हमारे हमजा भाई गवाह हैं कि हम 4 दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह कार हैर के अंदर हिस्सा भी लिया है। अच्छा। तो ये देखें ना, जब आप खुद किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए सदा लगा रहे होते हैं तो फिर आप खुद भी उस मैदान के अंदर आपको कूदना पड़ता है ना, वरना तो फिर चले आप थोड़ा सा लाइटर मोड में आ जाए। लाइटर मोड में आ जाते हैं, संजीदा गुफ्तगू काफ़ी होगी। पहले मैं हमजा को थोड़ा सा इन्वॉल्व करूँ, ये काफ़ी खामोश बैठे हुए हैं। हमजा आप हमारे साथ रिजवान साहब बैठे हुए हैं, तो आप इनके साथ कुछ शेयर करेंगे अपना रमज़ान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बातचीत? पाकिस्तान का रमज़ान जो है वो मुझे ये लगता है कि वो बहुत खूबसूरत रमज़ान था कंपैरेटिवली। अगर मैं यहाँ के रमज़ान की बात करूँ, उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे जो दोस्त थे नहीं अफ्तारियों की बात भी है, लेकिन ये था कि वहाँ घर करीब और फिर अपने दोस्तों की वो एक यादें हैं, और दूसरा हॉस्टल लाइफ जो होती है ना उसमें आप बहुत सी यादें गैदर करते हैं। तो हॉस्टल लाइफ जैसा जो वाइब्स होती हैं, वो जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको कहीं भी नहीं मिलता, चाहे आप जहाँ भी चले जाएँ। लेकिन यहाँ एक चीज़ पे मैं बड़ा हैरान हुआ, आने से पहले मुझे ये एहसास हो रहा था कि वहाँ जाएंगे ना मसाजिद मिलेंगी, ज़ाहिर है दयार गैर है। तो कितना अर्सा हुआ आपको यहाँ हुए? मैं जनवरी में आया हूँ। अच्छा, अभी ताज़ा। लेकिन मैं यहाँ के बड़ा हैरान हो गया, और फिर जब रिजवान भाई और इस्लाम चैनल से वाबस्तगी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान था। तो आपने ये कहा, अभी बता रहे थे रिजवान भाई के वो ये गवाह है, तो क्या इन्होंने अफ्तारी करवाई आपकी? नहीं, उससे भी बड़ा काम है। नहीं, वो अफ्तार करवाई, ये बात आप देखिए, आपने भी करना है। अभी उठने से पहले ना लाइव आपने कह के जाना है। नहीं वो देखें वो है बड़ा सौदा जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त सौदा है। वो सौदा बाद में डील करेंगे, बिजनेस नहीं कर रहा, मैं अफ्तार की बात कर रहा हूं। जब आप अल्लाह ताला से तिजारत करते हैं ना, अल्लाह से तिजारत करते हैं तो फिर अच्छा वो उसमें तहीर नहीं करते। तो आज आप भी यहाँ अभी बैठे बैठे ऐलान कर दें कि आप भी एक कुरान करीम का जो स्पॉन्सरशिप है ना हिफज बच्चे की 14 पाउंड है मंथ के साथ, देखें अभी आप कह दे, आप नाज़रीन देख रहे हैं, देखें ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अल्लाह की राह में रमज़ान के अंदर खर्च करें, और फार्म इनके पास है इंशाल्लाह। और हमजा भाई अच्छा, माशाल्लाह मैं आता हूं, पर सामने की तरफ चलते हैं। नहीं ये देखें आप। अच्छा चलें।
सामने से पूछ So, लेते हैं जी। चने तो हमारे बन रहे हैं, मैंने ये आलू स्लाइस कर लिए हैं। आप इनको सिर्फ थोड़ा सा ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोई भी ऑयल आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलिव ऑयल मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मत बनाएं, लेकिन कोई से भी जो कुकिंग ऑयल है उसमें आप डाल के ये, क्योंकि इतने पतले कटे होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसके पीलर से काटे हैं, तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसको हम लोग फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 4 मिनट। उसके बाद इसके अंदर हम लोग डालेंगे नमक, और उसके साथ ही जब ये थोड़ा फ्राई हो जाएंगे उसके बाद इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें और जाएंगी। इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, राई, और इसके अंदर जाएगी कुटी हुई मिर्ची। अगर आप ने थोड़े मोटे काटने हैं तो एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 15 मिनट तक के लिए अगर आप पानी में भिगो के रखें, उसमें नमक डाल के, वो और भी क्रंची बनते हैं और उसका टेस्ट और भी ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप जल्दी झटपट बना रहे हैं, जैसे आज हम लोग बना रहे हैं, तो इसको सीधा आप ऑयल में डालें, ऊपर स्प्रिंकल करें अपना सॉल्ट, और सिर्फ इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम लोगों ने पकाना है। और उसके बाद हम लोग ये मसाले डालेंगे, इसकी लिड बंद कर देंगे ताकि ये भी सिमर होता रहे और हम लोग अपने हलवे की तरफ चलेंगे। जी अच्छा जी, रिजवान साहब वापस आपकी तरफ आते हैं। तो ये राउंड बताएं हो अपने गया ना कॉलीग्स को अफ्तार कब करवा रहे हैं आप? नहीं, मैं पहले मेरी बात भी तो आप माने। अफ्तार मैं आपको आज करवा देता हूँ। आप ये 14 पाउंड का ऐलान अच्छा करें, जी, मैं आपको नाज़रीन, अफ्तार रिजवान करवा भी दूँ। हमें डेली करवाते हैं वैसे अफ्तार। अभी आपका अफ्तार मैं करवाता जरा हूँ, ये ब्रेक 40 ले लूँ फिर आपसे जी, बात जी, करता जी, हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारा प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, आपको पता है हमारी गपशप चल रही है, लेकिन हम वक्त की मजबूरी है और जा रहे हैं ब्रेक पे। स्टे ट्यून, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम रहमत रमज़ान में। अब थोड़ी सी चेंज आ चुकी है, हमारे मेहमान चेंज हो चुके हैं, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे हमारे को होस्ट मेरे छोटे भाई हमज़ा। जी बिल्कुल शमसी साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह का ख़ास करम और तौफ़ीक होती है, जिनके रोशन चेहरे देखकर अल्लाह की याद आती है और जिनके शब रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में गुज़रते हैं और वो लोगों को ये तरगीब देते हैं कि अल्लाह की राह में ख़र्च करें। ऐसे ही लोगों के बारे में शायर ने कहा था कि दम आरफ़ नसीम सुबह नम है। तो आज उन्हीं शख्सियात में से एक अजीम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप रोज़ उन्हें इस्लाम चैनल पे देखते भी हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं और आप सबके महबूब इमाम एहसान आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी मसरूफ़ियात का हमें अंदाज़ा है, आपकी सारी रात एक बड़ी हेक्टिक रूटीन से आप गुजरते हैं, तो कैसा गुजर रहा है रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहब्बत है, आपने अच्छे अल्फाज से ज़िक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसा बनना नसीब करे जैसा आपका हुस्न ज़न भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ तो आपके भी सामने और नाज़रीन के भी सामने जो है वो गुज़र रहा है। और मुसलसल तकरीबन यानी कि उसमें यह होता है कि 7 बजे चूँकि यहाँ पे ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रही होती है, उससे पहले सम टाइम वो प्रोग्राम भी करना हो रहा था जब हम ये भी था, और साथ वो जो इस्लामिक क्वेश्चन आंसर का वो भी चल रहा होता था। और फिर इससे कबल में जो है वो लुटन के अंदर वहाँ पे एक जो कुरान क्लासेस का सिलसिला है माशाअल्लाह, वो भी चल रहा होता था। तो तकरीबन 3 बजे वो स्टार्ट होता था, वो भी। तो बस फिर इसी तरह से ये आधा सफ़र में, आधा इधर और बाकी नींद में। इमाम साहब, अभी मैं रिजवान भाई से भी बात कर रहा था आपसे पहले, आपके साथ भी होते हैं वो चैरिटी पे। जी ये बड़ी मसरूफ़ रूटीन होती है आप लोगों की, मैं खुद गवाह हूँ, कुछ रातें मेरी भी आपके साथ गुजरी हैं। और ये बड़ा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के अंदर ये तरगीब पैदा करना कि वो अल्लाह की राह में ख़र्च करें, ये एक अजीम काम है। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली तो इग्नोर होती है इस सारे प्रोसेस में, ना अफ्तारी घर पे है ना सहरी घर पे है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बग़ैर फैमिली के मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और उसके साथ साथ क्या उसे कहते हैं, सेक्रीफाइसेस तो फिर ये ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं, फिर बीच में वो होती है। लेकिन ये है कि फैमिली भरपूर तरीके से माशाल्लाह साथ सपोर्ट कर रही है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। थैंक यू इमाम साहब। इमाम साहब से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ज़रा हम देखें कुकिंग की तरफ और क्या हो रहा है यहाँ। जी सामिया जी बताइएगा, खुशबुएँ आई जा रही हैं, क्या क्या बन चुका है? हम लोगों के चने भी पक रहे हैं, लिड बंद करके वो आराम आराम से सिमर पे है, और आलू भी सिमर पे है। और मैंने हलवा शुरू कर दिया है। किसी भी पैन में, अगर आप वाइट बेस्ड पैन में बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी बन जाता है और आसानी से बन जाता है। इसमें मैंने बटर
اور آئل ڈالا ہے. آپ دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں جو کمپلیٹلی آپ کی اپنی پریفرنس ہے. اور اس کے اندر الائچی کو ہم لوگ 2-3 منٹ کے لیے 1-2 منٹ کے لیے بھونیں گے. اس کے بعد آپ اس میں ڈرائی فروٹس ڈالیے جو بھی آپ کو پسند ہے, کاجو, پستہ, بادام, اخروٹ, جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹس پسند ہے. اس کو بھی ہم لوگ تقریباً 1 منٹ کے لیے بھونیں گے. اور اس کے بعد اس کے اندر جائے گی ہماری سوجی. اگر آپ کو پتلا حلوہ پسند ہے تو جو فائن سیمولینا مارکیٹ میں ملتا ہے وہ استعمال کریں. اگر تھوڑا آپ کو زیادہ گرینی والا پسند ہے تو پھر آپ اس کے لیے جو تھک سیمولینا ملتا ہے وہ پلیز اس کو یوز کریں. سو یہ گئی ہماری سوجی. اب اس کو ہم لوگ ہائی فلیم پہ بھونیں گے. اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ شیرہ بنانا ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس شیرہ بنائیں, کیونکہ مجھے کافی جلدی ہوتی ہے ہمیشہ اور میں شیرہ بنانے کی تکلیف نہیں کرتی. میں اس میں سیدھا چینی ڈال کے اور اس کے اوپر سے اگر آپ کھولتا ہوا پانی ڈال دیں تو آپ کو شیرہ بنانے کی جو پرابلم ہے اور جو ٹائم ہے وہ بچ جائے گا. صرف اس کو تھوڑا سا بھون لیں. ہم لوگ اس کو تھوڑا, کیونکہ اوبیسلی عید کے لیے بن رہا ہے تو عید پہ تو ہر چیز اسپیشل ہوتی ہے. میں ہمیشہ اس میں زعفران ضرور ڈالتی ہوں, اس سے اس کا کلر بھی بہت اچھا نائس آتا ہے اور وہ اسپیشل بھی ہو جاتی ہے چیز. تو یہ اس کو تقریباً ہم لوگ 3 سے 4 منٹ تک کے لیے بھونیں گے. اور جیسے ہی اس میں سے وہ بٹر ریلیز ہوگا اور اس کی اسمیل آنی شروع ہو جائے گی. مجھے تو یہاں آ رہی ہے, آپ لوگوں کو شاید آ رہی ہو وہاں پہ. اس کی جیسے ہی خوشبو آنا شروع ہو جائے اور وہ اس کا آئل ریلیز ہو جائے تو پھر آپ اس میں چینی اور گرم پانی ڈالیں. کئی دفعہ جب ہم لوگ حلوہ بناتے ہیں تو بہت جڑا ہوا ہوتا ہے گھر پہ, لیکن جب بازار میں وہ ہم لوگ حلوہ کھاتے ہیں تو بالکل علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں تو وہ آپ کا حلوہ جڑے گا نہیں. اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے, کیونکہ کچھ لوگ تو دودھ میں ہی بناتے ہیں, پانی بھی نہیں ڈالتے. اگر دودھ نہیں ہے تو اس کے اندر آپ ایک آدھا ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون اگر پانی کے ساتھ لیمن جوس ڈال دیں. وہ لیمن جوس کیونکہ اس میں ایسڈ ہوتا ہے, وہ شوگر کو کرسٹلائز نہیں ہونے دیتا, تو وہ آپ کا حلوہ جڑتا نہیں ہے, گرینی رہتا ہے. یہ بالکل دیکھیں, یہ اس کا بٹر جو ہے وہ ریلیز ہو رہا ہے. اس کی جیسے ہلکا سا اس میں سے کلر آئے گا, میں اس میں چینی اور ابلتا ہوا پانی ڈال دوں گی اور یہ پھر ہم لوگ اس کو تقریباً اور 4 سے 5 منٹ ٹھیک ہے صاحب, ابھی آتے ہیں آپ کی طرف. آپ Thank you. اس کو حلوے کو بھونیے اچھی طرح, زبردست صاحب, اور پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا پوزیشن ہے. اب چلتے ہیں ہمارے امام صاحب کی طرف. تو امام صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو پہلا رمضان تھا بچپن میں, تو اس کا کوئی روزہ جب رکھا تھا کیا عمر تھی, کیا اس کی باقاعدہ روزہ کشائی ہوئی تھی یا ویسے ہی کام چل گیا تھا؟ ویسے ہی کام چل گیا تھا, کوئی اس طرح سے نہیں تھا. میں کافی ارلی ایج میں ویسے مدرسے میں چلا گیا تھا. اچھا, آئی تھنک 6-7 سال کی عمر میں مدرسے میں چلا گیا تھا. تو پھر وہیں پہ ہم نے, وہاں پہ تو ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ کھلتا جاتا ہے, تو کوئی اس طرح سے. تو امام صاحب یہ آپ کا مدرسہ پاکستان میں تھا یہاں؟ جی پاکستان میں مختلف مدارس میں رہا ہوں. تو کہاں سے بلانگ کرتے ہیں آپ, یا وہ کس علاقے میں تھا مدرسہ آپ کا؟ مدرسے میں مختلف مدارس میں رہا ہوں. میں نے سٹارٹ جہلم سے کیا تھا اور پھر لاہور میں, اس کے بعد سرگودا, اور پھر اینڈ واپس تقریباً جو ہے نا سمجھیں کھاریاں کے قریب جو ہے وہاں پہ ایک اور ادارہ تھا. وہاں پہ امام صاحب ہم نے الحمدللہ بڑے بڑے علماء سے پڑھا ہے, ان کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا, آپ سے بھی سیکھنے کو موقع ملتا ہے. پاکستان میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے جو علماء حضرات تھے, ٹیچرز تھے, وہ اپنے یونیورسٹی کا, مدرسے کا کوئی نہ کوئی ایک مزاحیہ سا واقعہ ضرور سنایا کرتے تھے کہ ہوتا ہے نا ہر کالج, اسکول, یونیورسٹی, مدرسہ. آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد ہے اپنا؟ ایسے بہت سارے ہیں, مطلب اس میں کوئی خاص اسپیسیفک تو میں مینشن نہیں کروں گا, لیکن الحمدللہ وہ جو مدرسے کی لائف تھی, اور اب تو مدارس بھی چینج ہو چکے ہیں, اسکولز بھی چینج ہو چکے ہیں, ایسے ہی. وگرنہ اس وقت تو پٹائی خوب لگتی تھی, تو وہ بھی ایک فن ہی ہو جاتا تھا. یعنی آپ نے مار کھانی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ دوستوں کے ساتھ تھوڑا بہت رو دھو لیں گے, بات کے اندر جو ہے وہ ریلیکس. ایسا کوئی واقعہ جو جس سے آپ دیکھیں فن تو ہے لیکن شاید مارنے والے کے لیے ہوتا ہو, لیکن ابھی بھی کچھ ویڈیوز کلپ آتے ہیں مدرسہ ان کے بارے میں جس میں بچوں کو مارا جاتا ہے. تو ایسا کوئی ایونٹ جس نے آپ کو رہ گیا ہو, یا ہوتا ہے بس کا کہ وہ یادگار ہو جاتا ہے کسی بھی معنی سے, نیگیٹیولی بھی پازیٹیولی بھی, کوئی ایسا واقعہ ہو؟ اس میں بھی بہت ساری چیزیں, لیکن اگر میں اس کو ایک چیز ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ کچھ چیزیں ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں. یعنی مدرسہ لائف کے حوالے سے ابھی تو ماشاءاللہ بہت ساری بہرحال سہولیات میں, آسانیاں میں, مجھے نا خاص طور پہ اساتذہ کی کافی شفقت حاصل تھی, اور وہ شفقت اس طرح سے تھی کہ وہ زیادہ سختی کیا کرتے تھے.
تو مجھے یاد ہے کہ یعنی جو سب سے پہلی مرتبہ میں گھر گیا ہوں نا مدرسے سے، تو تقریباً کوئی سال 1.5 سال بعد مجھے چھٹی، اور اس میں پھر عید کا موقع تھا، ابھی جب ہم عید کی خوشیاں کر رہے ہیں سیلیبریٹ، تو عید کے اوپر سب بچوں کو چھٹی ہوگی، انہوں نے کہا جی چلے جائیں، تو میں بھی بیگ چھوٹا سا پکڑ کے روڈ پہ کھڑا تھا، تو اتنے میں ایک اسٹوڈنٹ آیا، اس نے آ کے کہا کہ جی وہ قاری صاحب بلا رہے ہیں آپ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کدھر جا رہے ہو، آپ کو تو چھٹی نہیں ہے۔ تو مجھے ابھی تک وہ یاد ہے کہ وہ بڑا مشکل سا وہ مرحلہ تھا کہ روڈ پہ آپ گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں کہ گھر میں جانا ہے، لیکن آپ واپس مدرسے میں جاتے ہیں اور پھر عید وہیں پہ گزارتے ہیں۔ ابھی امام صاحب مجھے اندازہ ہے کہ آپ بھی مسجد اقصیٰ بھی آپ کو شرف حاصل ہوا وہاں جانے کا، اور یہ ایسی مسجد ہے جہاں جانا میرے حال ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، اور دو ہی تو ایسی مساجد جن کا جانا بھی ثواب ہے ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ یہ جس کو آپ کہیں نا ایسے ایکسپیرینس کے جن کو آپ الفاظ میں بیان نہ کر پائیں، کیونکہ وہ ایسی سرزمین ہے، خاص طور پہ اگر ہم مسجد اقصیٰ کی بات کریں اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز کی بات کریں نا، تو وہاں پہ انہوں نے ہسٹری کو محفوظ کیا ہوا ہے بڑا خوبصورتی کے ساتھ۔ حرمین طیبین میں ہم جاتے ہیں، بڑا ایک ایمانی ماحول ہوتا ہے، لیکن مسجد نبوی شریف کے اندر اور حرم پاک کے اندر باہر نکلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بہت ماڈرنائز، ایک بالکل نارمل، لیکن یہاں پہ جو اولڈ سٹی ہے نا، وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو کہیں کہ یو فیل ان لو ود سم پلیسز، اور میں الحمدللہ وہاں پہ پھر بارہا گیا ہوں، اور انشاءاللہ بارہا جانے کا ارادہ ہے۔ اچھا، یہ آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا، میں نے اکثر دیکھا ہے ایک چیز، حمزہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، دکھایا جاتا ہے ایک گنبد سا گولڈن سا، کہا جاتا ہے یہ اصل نہیں، مسجد کا گنبد دوسرا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کسی خاص وجہ سے، تو کیا یہ ایسے ہی ہے کچھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے یہ سوال وہاں پہ جو ہے نا مسجد اقصیٰ کے، یہ الاقصیٰ کمپاؤنڈ ہے جو کہ کافی بڑا کمپاؤنڈ ہے، تو اس کے جو ڈائریکٹر ہیں مساجد کے، وہاں پہ تقریباً 11 کے قریب اندر مساجد موجود ہیں، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جتنی بھی مساجد ہیں نا، یہ ساری مسجد اقصیٰ کا ایک حصہ ہی ہیں، ان میں سے آپ جس کے اندر بھی نماز ادا کریں وہ 1000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو جس مسجد کی آپ بات کریں وہ قبۃ الصخرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اصل میں اس وقت اس لیے بنایا گیا تھا جب وہ سلطان جب وہاں پہ آئے، ٹرکش تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پہ مختلف نا چرچز بڑے بڑے خوبصورت ان کے وہ اسی طرح نا ڈوم بنے ہوئے ارد گرد، تو وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اس مسجد کا ایک ایسا گنبد بنایا جائے جو ان سب میں سے یونیک ہو۔ تو آج ایسا ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کو دیکھیں تو بس بندہ کہتا ہے کہ دیکھتا رہے بیٹھ کے، تو بس وہ اس وجہ سے وہ چونکہ وہ ایک یہ مسجد قبۃ الصخرہ ہے اور پھر آگے مسجد قبلی ہے، تو دونوں وہ اسی کا حصہ ہیں اس میں۔ یعنی مسجد اقصیٰ جو ہم ایک سمجھتے ہیں یہ ایک نہیں ہے، الاقصیٰ کمپاؤنڈ بہت بڑا ہے، اور اس کے اندر پھر یہ مختلف مساجد ہیں، مین اس میں یہ دو ہیں مسجدیں، ایک مسجد قبلی ہے اور دوسری قبۃ الصخرہ ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ وہی یہ سارا مسجد اقصیٰ کا احاطہ ہے نا بیسیکلی، یعنی مسجد اقصیٰ کے وہ جتنا بھی یہ احاطہ ہے اس کے اندر یہ جتنی بھی مساجد ہیں یہ ساری اسی کا حصہ شمار ہوتی تو جو میں بھی سیلی کوسچن ہو، لیکن ایک چیز ہے وہ سر کہ ہم جب بچپن سے پڑھتے آتے ہیں وہ ایک مسجد اقصیٰ، صحیح ہے، اب یہ اقصیٰ کمپاؤنڈ سمجھ آ گیا، اس کے اندر 7 مساجد آ گئی، تو وہ جو 11 مساجد، تو اصل مسجد اقصیٰ تھی جس میں معراج کا واقعہ، وہ کون سی جگہ ہے؟ یہی جو ڈوم آف دا راک ہے نا، جی جس کو آپ وہ گولڈ گنبد کہہ رہے ہیں، اور اسی کے اندر وہ مقام موجود ہے کہ جس کا وہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بالکل ساتھ ایک نشانی سی ہے، ظاہر ہے یہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں، اور پھر اس کے اندر وہاں پہ انہوں نے ایک اور گنبد بنایا ہوا ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر امامت فرمائی تھی، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس رات کے اندر۔ اچھا، تو آپ نے بتایا کہ اس علاقے کو انہوں نے پرزرو کیا ہوا ہے، اس وقت وہ اسرائیل کے کنٹرول میں انہوں نے، تو اس میں جتنے بھی ہیں مسلمانوں کی چیزیں اور جو باقی مذاہب کی سب انہوں نے پرزرو کی ہے۔ یہ دیکھیں جو الاقصیٰ کمپاؤنڈ بھی، اور اسی طرح سے جتنے بھی وہاں پہ جو ریلیجس سائٹس ہیں یہ زیادہ تر جورڈین جو گورنمنٹ ہے یہ وہ وقف کے تحت یہ وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں، جورڈین کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ جو شاہی مسجد کا سارا انتظام جارڈن کے بادشاہ دیکھتے ہیں، بالکل وہ بھی، اور ایون سمجھو چرچز ہیں بڑے مشہور وہاں پہ، اس کے بھی انتظام جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہ انہوں نے اس کو بیلنس رکھا ہوا، اور ایون یہ ہسٹری کے اندر بھی اسی طرح جب سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہ تشریف لائیں، آج بھی وہ گھر موجود ہے جس کے اندر آ کے وہ رکے تھے، اور وہ خاتون وہاں پہ جو وہاں پہ موجود ملیں تو وہ بتا رہی تھیں کہ نسل در نسل ان کی جو فیملی ہے وہ یہاں پہ رہے ہیں، اور آج تک وہ اس پہ فخر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جب وہاں پہ قیام کیا ہے نا تو ساتھ ہی چرچ تھا،
तो वो चर्च को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो लोग हैं वो वहाँ पे इबादत करें, लेकिन बदकिस्मती से जब मस्जिद अक्सा के ऊपर अटैक होते रहे और इस पे जब कब्ज़ा दूसरों को मौका मिला है तो उन्होंने मस्जिद अक्सा के अंदर जाके वहाँ पे भी घोड़ों को बांधा और मुसलमानों का कत्लेआम किया। बिल्कुल इमाम साहब, स्टैनले लेन पोल की एक किताब है जो सलाउद्दीन अय्यूबी पे उन्होंने लिखी है और उसमें वो लिखते हैं कि सुल्तान जब गुजरे फतह करने के बाद तो एक स्लीब नीचे गिरी हुई थी, तो उन्होंने उसको उठा के रेक पे रखा। तो ये दर्स है जो हमारे बड़ों से हमें मिला है। तो मस्जिद अक्सा से मैं आपसे पूछूं कि वो अपने अंदर से उसकी फैसिलिटीज़ और वो मस्जिद ठीक है या उसकी हालत अब तक है कैसी? इसका जवाब लेने से पहले हम जरा किचन में चले जाए, वहाँ पूरी बननी शुरू होगी और ये बड़े इंटरेस्टिंग सीन है। अब सारा क्लिप तैयार हो रहा है। जी सामिया बताइए क्या हो रहा है? हम लोगों का हलवा रेडी है, चने भी रेडी हैं और ये पूरियाँ देखें, ये इंस्टेंट पूरी जिसको बोलते हैं, ये आप बना सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली पूरी का आटा जो है उसको बना के आधा घंटा 40 मिनट्स उसको रखना पड़ता है और लेकिन वो उतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको जल्दी में पूरियाँ बनानी है तो कोई से भी शॉप में, टेस्को, सेंसबरी, टोटिया रैप्स जो हैं बहुत आसानी से मिल जाते हैं। वो छोटे जो मिनी टोटिया रैप्स हैं उनको आप लेके एक कढ़ाई में डीप फ्राई अगर एक करेंगे तो ये देखें आपकी बिल्कुल नरम नरम पूरी निकलेगी। जब हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा प्रोग्राम का, इंशाल्लाह हम लोग नॉर्मल पूरे मैदे से शुरू करके पूरी बनाएंगे, लेकिन अगर आपको जल्दी बनानी है, ये छोटा एक टोटिया रैप है, इसको आप खोलते तेल में डालिए और प्रेस करें और ये पूरी की तरह फूल जाएगा। इसका जायका भी वैसा ही होगा जी, क्योंकि ये मैदे से बनता है और हम लोग पूरियाँ भी मैदे से बनाते हैं। सिर्फ ये है कि इसको आपने बहुत गर्म तेल में डालना है और उसके साथ आप इसको प्रेस करते रहें। अगर आप उसको प्रेस करते रहेंगे तो वो फूलना शुरू हो जाएगा। आप शायद स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, ये देखें पूरी आपकी पूरी फूल गई है। लेकिन जब हम लोग के पास ज़्यादा टाइम होगा तो इंशाल्लाह हम लोग पूरा मैदे से शुरू करेंगे और हमारा हलवा भी रेडी है, आलू भी बिल्कुल नरम हो चुके हैं और चने भी रेडी हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। समय कमाल की बात है कि आपने ये इसी प्रोग्राम के दरमियान ही सारा कुछ तैयार कर लिया। मानना पड़ेगा कि जनाब आपके पास ये सलाहियत है कि इतने थोड़े टाइम में, करीबन इतने टाइम में आम तो घर में कोई हांडियाँ नहीं बना सकते जिसमें आपने 3 चीज़ें बना दी, 4 चीज़ें बिल्कुल। थैंक यू। इमाम साहब, आपका क्या फेवरेट है खाने पीने में? थोड़ा सा लाइटर नोट पे आते हैं। कुछ ऐसा ख़ास नहीं है मदारस के अंदर। हम ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का वो है कि वो मैं बच्चों को भी कोशिश करता हूँ यार ज़्यादा पिकी चूज़ी ना बनूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ आप कहें अच्छी भिंडियाँ बनी हो तो वो ज़रा वो पसंदीदा कह लीजिए वैसे, लेकिन उसमें और चलो इस भिंडियों के हवाले से यहाँ एक रेस्टोरेंट है हमारा, अच्छा वो ज़बरदस्त भिंडी बनाता है। आप जाए ना क्रेनपुर रोड पे, बाकी डिटेल पे आपको बाद बताऊंगा क्योंकि मैं वरना उसके प्रमोशन में चला जाएगा। नहीं, मैंने समझा शमसी साहब आप कहने लगे कि आप मेरे साथ चलें ईद के ऊपर या ईद के बाद तो चलेंगे, तो नहीं वो तो ईद पे हमने जाना है सामिया की तरफ, तो उसके बाद चलेंगे भिंडियाँ खाने। तो पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हम भिंडियाँ खाएंगे। बिल्कुल। तो आप यहाँ भी पढ़ाते हैं बच्चों को, हम थोड़ा तालीम के हवाले से देखें तो वहाँ की जो तालीम बच्चों को दी जाती है और यहाँ जो दी जाती है उसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? इस्लामी तालीम की बात हो रही है। बहुत फ़र्क है। ज़ाहिर है कि बिल्कुल ही जो है ना अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ है, चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ है। और मैंने बहरहाल जब यहाँ पे आया था तो तकरीबन उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था और कि यहाँ के जो तकाज़े हैं उनको बंदा पेश नज़र रखे, वरना अगर हम उसी चीज़ को यहाँ पे खींचेंगे तो बच्चे दीन सीखना क्या उल्टा बिल्कुल मुतनफ़र हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर उस चीज़ को सामने रखते हुए यहाँ पे आप बच्चे को इनकरेज करते हैं। आप देखेंगे ना कि स्कूल्स के अंदर भी हमारे बच्चे जब जाते हैं तो कोई छोटी सी भी चीज़ हो तो उनको इनकरेजमेंट मिलती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के अंदर भी ये चीज़ ऐसे ही है। तो इस हवाले से बच्चों को इनकरेज करना, कई पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि जी आप खींचे नहीं बच्चों को, जो मर्ज़ी करें जी इनके साथ, ये बात नहीं सुनते। तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ की ज़रूरत है और अभी वो भी समझ रहे हैं, टीचर्स को भी यहाँ पे ज़रूरत है यकीनन कि बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट फ्राहम किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जहनीत है ना मसाजिद के अंदर अभी वो ऐसी बदली नहीं है इतनी। उसमें क्या होता है कि आप बच्चों को थोड़ा सा फ़न टाइम भी दें ना, कि मस्जिद के अंदर हैं, आप आए हुए, आप क्लासेस कर रहे हैं, आप कहते हैं यार थोड़ा बहुत आप ब्रेक कर लो, तो जो बुज़ुर्ग वगैरह वहाँ पे होंगे देखें जी मस्जिद ने भी गला करने पे और ये बच्चे ये क्या कर रहे हैं ये वो। तो जबकि अगर हम मस्जिद के अंदर उनको एक फ्लेक्सिबल माहौल इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो वो फिर कहीं और चले जाएंगे। तुर्की में कहा जाता है कि वहाँ अगर वो कहते, तुर्की कहावत है हमजा कि अगर आपकी मसाजिद में बच्चों का शोर नहीं आता तो समझ लें कि आपका मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हो गया। और हमारे वाकई पाकिस्तान में भी मैंने ये देखा है कि बच्चों को से पीछे कर दिया जाएगा। बल्कि पिछले मैं देख रहा था एक क्लिप, मुझे हकीकत बड़ी शर्मिंदगी से हुई। एक कोई साहब आए, बच्चा खड़ा नमाज पढ़ा था, उसको बाजू से पकड़ के धक्का दे के पीछे करके खुद वहाँ खड़े हो गए क्योंकि वो शायद वो साथ में आगे आना चाहते थे।
तो टर्की ये की तो हमारा अभी वहाँ बड़ी कॉन्सेप्ट recent है थोड़ा videos सा। भी- जी टर्की के अभी कुछ पीछे रिसेंट वीडियोस भी आई मसाजिद की, जी, जी, वो इमाम सब खेल रहे हैं बाकायदा बच्चों के साथ और उनका वो फन टाइम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बच्चों को इंकरेजमेंट चीज़ है। मिलती है। ज़रूरी है ना, ताकि बच्चे साथ साथ अटैच हों दीन के साथ, उनके दिल में खौफ बिठाने के बजाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया बश्शिरू वला तुनफ़िरू, कि खुशखबरी सुनाओ, डराओ मत। बहुत ज़्यादा जो होता है ना हर वक्त का जो है वो भी, उसके बजाय आप अच्छे तरीके से बच्चों को इनकरेज करते हैं और बच्चे भी इंजॉय करते हैं, लर्न करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमाम साहब से अगर इनकी जर्नी के बारे में जी, वो अभी कोई टाइम थोड़ा सा कम है, जो बात करते चले जाए। मैंने इनसे अभी जो बात मसाजिद के हवाले से हो रही है, अब हरम में जब जाते हैं मक्का में और मदीना, वहाँ आपने देखा छोटे छोटे बच्चे माएँ लेकर आई होती हैं और कोई मसला नहीं होता है, वो बच्चे लेटे होते हैं, माँ कर रही होती हैं। और जहाँ तक दीन के हवाले से, अब अभी पिछले दिन जो वो आई है, आपने वीडियो वायरल हुई है, जो कौन सा मुल्क है जी जिसके वो बच्चे, वो बिल्ली उसके इमाम साहब के कंधे पे चढ़ गई, ट्यूनिस के आए थे। ठीक है। वो भी एक कॉन्सेप्ट है। असल में इस्लाम तो बड़ा ही सॉफ्ट सा रिलीजन है, इसको थोड़ा सा बना दिया गया सख्त। तो आपके इस हवाले से क्या समझते हैं कि यहाँ जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो तरीका जो बेहतर है पाकिस्तान के तरीके से? ज़ाहिर है वहाँ पे भी बहुत अच्छे इदारे मौजूद हैं। अगर आप दीनी तालीम के हवाले से बात करें तो चीज़ें तो वही पढ़ानी हैं जी, लेकिन उसको आप यहाँ के तकाज़ों के सामने रखते हुए अगर आप उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो वो ज़रा ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस भी है। बच्चों को इस्लामिक स्टडीज़ के साथ रोशनास कराना, आगाह करना, वो बड़ा ज़रूरी है। और जहाँ तक हम साहब जो बात कर रहे हैं जर्नी की, तो मैं असल में सॉरी कथा कलामी के लिए मैं पूछना ये चाह रहा था, ये जो चैरिटी सेक्टर है जी जी ये बड़ा मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं है। हमने पाकिस्तान में भी देखा और यहाँ भी कोई दोनों जगहों पे कोई आसान काम नहीं है। हमजा अभी सारी रात हम चैरिटी करते रहेंगे। मुश्किल नहीं, ये मुश्किल टास्क की तरफ कैसे आए आप? अच्छा, मैं एक चीज़ तो ये बताऊं कि ये तो बिल्कुल इत्तेफाकी था। मैं अपने पर्सनल इतना इस चीज़ को वो नहीं कर पा रहा होता, लेकिन इत्तेफाकी था। लेकिन फिर बहरहाल एक दफ़ा जब स्टार्ट हुआ है तो फिर आगे चलता गया। कभी तफसीलन इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे साथ साथ। चलें जी, अब चलते हैं सामिया की तरफ, क्योंकि सामिया का लगता है तमाम जो है खाने तैयार हो चुके हैं। तो सामिया जी प्लीज़ दिखाइएगा क्या कुछ हो चुका है और क्या रह गया। हमारे पूरियाँ रेडी हैं, आलू रेडी हैं, चने रेडी हैं, हलवा रेडी है, और ड्रिंक के बगैर तो कुछ ईद हो और कुछ खास पीने को नहीं हो तो वो तो हो नहीं सकता। सो इसके साथ तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं मैंगो लस्सी बनाने के लिए। आप कोई सा भी ग्रीक योगर्ट और मैंगो पल्प लें, अगर आप फ्रेश मैंगो चाहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको whip करके उसमें थोड़ी सी शुगर डालें। अगर आपको बहुत रिच पसंद है तो आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रीक योगर्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको क्रीम की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर स्वीट मैंगोज़ हैं तो शुगर की, नहीं तो थोड़ा सा इसमें शुगर डालिए, इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स करें तो ये आपकी मैंगो लस्सी भी रेडी हो जाएगी। यानी कि आपने मुकम्मल इसको इतना हैवी कर दिया कि खाने के बाद कोई लंच के लिए मत सोचे। बिल्कुल, ये ब्रंच, फुल ब्रंच आपको खाने, इसके बाद आप आराम से फिर रात का ही खाना खाइए। तो अभी ये जो कुछ बना है अब इसको पैक करेंगे आप हमारे लिए, क्योंकि हम तो चले जाना अभी। नहीं, मेरे हाल से यहाँ पे आज सबको यहीं पे इफ्तारी करनी पड़ेगी। चले जी ठीक है, अब चलते हैं वापस इमाम साहब की तरफ। तो इमाम साहब वैसे भी हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की जानब जा रहा है, चंद मिनट रह गए हैं। तो हमजा कोई आप सवाल करना चाहेंगे इमाम साहब से? बस इमाम साहब से एक सवाल और चैरिटी का नहीं करना आप, चैरिटी का भी नहीं करता। इमाम साहब, पाकिस्तान और यहाँ के रमज़ान में मेन डिफरेंस क्या देखा आपने? रमज़ान शरीफ ज़ाहिर पाकिस्तान की एक अलग इन्वायरमेंट होती है, एक अलग फीलिंग होती है। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के अंदर तो माहौल है ही, उसका एक अपनी एक माहौल बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह तरावी के दौरान और दिन भर और साथ एहतिकाफ़ के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रमज़ान शरीफ की जो फीलिंग है इस वजह से भी ज़रा मुख्तलिफ होती है क्योंकि पूरी कम्यूनिटी उस रंग में ढली हुई है ना, तो ये चीज़ है जी। तो जनाब नाज़रीन, इस वक्त हमारा प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ये रमज़ान की नशियात थी। रमज़ान जो रहमतों का महीना है, इसमें हमारी तमाम टीम ने अपनी भरपूर कोशिश की, अपने भरपूर जो है प्रोग्राम भी लेकर आपके साथ सामने आए, चैरिटी का काम भी किया। और अब क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि अगला प्रोग्राम रहे मैं आपके सामने पेश हो सकूँगा या नहीं, क्योंकि मेरा शायद आज आखिरी प्रोग्राम है रमज़ान के इस हवाले से। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमारी सारी टीम के लिए दुआएँ कीजिएगा। और इमाम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सामिया आपका भी शुक्रिया, और हमजा को आपको क्या शुक्रिया अदा करूँ, आप आए, आपके लिए हमारे लिए यही एजाज़ है। और आप कुछ कहना चाहेंगे नाज़रीन को? थैंक यू सो मच शमसी साहब। बस आपसे और इमाम साहब जैसे लोगों से हम सीखते हैं, और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मौका दिया और नाज़रीन से बात करने का मौका मिला। नाज़रीन दुआओं में याद रखें और आने वाली सबको बहुत नाज़रीन बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आप चैनल, इसके बाद भी प्रोग्राम चलते रहेंगे, लेकिन हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।